करो भराना चुता तोरा करीबी छतो नाटक छी तोरा अरे लाज मुख नहीं लाज भराना तो करो भराना चाहिए छु Rajono, what does it got to Lucharo cut? What does it got to Lucharo cut? अभी बेईमान सेनापति तो देखो जदि एमती वीर रक्त प्रवाहित होउछे ताहले राजा सहित युद्ध का युद्ध हाँ निश्चय युद्ध हबो आज युद्धरे के विजय लाभ करिवो और के पराजय हबो जना पड़िवो ताहले राजाटा भी प्रस्तुत अछि देखि यथा शीघ्र नैया सही शीघ्र तरबारी जय मां भवानी आई के मध्य रे अटकाई दर आई काई ए राजा रानी मरी गले हां तू कोटा कोन जानी पारिबेनी भाई माने आमे जेमिति तू कष्ट भोगिचु और जखी ए राजा रानी तू कष्ट भोगिबा को हबो निश्चय से माने राज सिंहासन रे बसी ए राज सुख भोग करिसंती एक कहिछु तू कोटा कोन जानी रहती भाई हां निश्चय हां उच्च समय भलो कथा रे मने पकई दरु हां चला डाको सहजर मारि देइथिले जमारु भलो हिलो थाई हां भाई अबे राजा मने पक्का सही अतीतर घटनाटा से दिन राजसभा मध्य आम बेली भाई जमी मार मारी रात चली जाइलु से कथाटा मन पड़गला तो तंटिस रक्त पिचवा एड़े एमती करी कल पल कर मारि आज युद्ध परास्त हो सारी दे राजमुकुट दे कौचे वो युद्ध परास्त होइछे ताभरी बुबो राजमुकुट तब हस्तारे केबे भी दे पारिबे कल कहलु दे पारिबो हाथ जोड़ी क्षमा मागुछि से दिन राजसभा मध्य आम बेली भाई मध्य हाथ जोड़ी नौरा होइथिलु आमको कौन से दिन क्षमा कर देइथिलु रक्त जुड़ू पुड़ू क्षत विक्षत शरीर थिला आमर से दिन कौन आमको क्षमा कर देइथिलु क्षमा कर देइथिलु आई राजा जते बेले युद्ध रे परास्त होई सारी हां आ मथारे सभा पाइबने सुवर्ण राजमुकुट आई यथा शीघ्र नैया नैया ना बाबू वो राजमुकुट तमको दे पारिबिनी ए राजा अरे दे राज मुकुट तबे सहित अरे दे आई और राजा श्रेष्ठ এই রাজভোগর পাইবা পাই আমি বেলি ভাই কেতে দুঃখ কেতে যন্ত্রণা সহ্য করেছি আরে আজ প্রাপ্ত করে সারিছি এই দেখ রাজন
ତମ ଠାରେ ଛଳ ସୁଧିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣର ରାଜମୁକୁଟ ଆଜି ମୋରି ହସ୍ତରେ ମୋ ରାଜମୁକୁଟ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ କର କାଲି ଦେଇଦେବି ଆରେ ଏଇଟା ଆଖିରେ ମନେ ପକାରେ ସେଇ ଅତୀତର ଘଟଣାଟା ସେଦିନ ରାଜସଭା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଜନପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମ ବେନି ଭାଇଟାକୁ ଯେମିତି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲ ଭାଇ ଠିକ୍ ସେମିତି ମାଡ଼ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲ। ଭାଇ ହଁ ପିଟି ପିଟି ପିଠିରୁ ଜାଲ ଉତାରି ଦେବି ବାସ୍ ଆଉ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିବି ତା ସାତ ପୁରୁଷକୁ ବାଧିବ ଆଜ ଅଖେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କର ହଁ ଭାଇ ମାର୍ସ ରାଗ ଏ କ'ଣ କହିଯାଉଛ ତମେ ପୁଣି ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜାରାଣୀ ଉପରକୁ ବାଣ ମାରିବ ଏସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ବାବୁ। ଅନ୍ୟାୟ ଆରେ ସେଦିନ ନ୍ୟାୟ ଥିଲା ଶଳା ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିଛୁ ନା ମୁଁ ମରିଗଲେ ପାସରିବି ଆରେ ଏଇ ଦେଖୁନୁ ଦିଟା ଦାନ୍ତ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଦିଟା ଦାନ୍ତ କେମିତି ଭୁଲିବି କେମିତି ଭୁଲିବି ନା ବାବୁ ଏଇ! ଏଇ! ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ ଆଃ! ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଚରଇ ନୀତିବାଣୀ ଶୁଣଉଛୁ ଏ ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ କଣ କହୁଛି ଯକ୍ଷେ ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଚରଇ ହଁ ଆବେ ସେଦିନ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲୁ ଦଣ୍ଡି ବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା ତୋର କ୍ଷମା କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେଦିନ ଏ ନୀତିବାଣୀ ତ ମନକୁ ଆଇଲାନି ଅତି ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ସମୟରେ ମତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ଉଛୁ ଭାଇ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାର